Sholawat merupakan bentuk cinta seorang muslim kepada Rasulullah. Sholawat dibaca untuk memuji Nabi Muhammad sekaligus menjadi doa kepada Allah. Namun ada salah satu sholawat yang khasiatnya adalah sebagai pembuka pintu rezeki. Sholawat ini dikenal sebagai sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidi Sa'adat karya Imam Yusuf bin Ismail An-Nabani, Imam Asy-Syaroni berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca sholawat Jibril ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rahmat untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan hati para manusia mencintainya, serta tidak akan ada orang yang membencinya kecuali orang-orang munafik." Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa pengamal sholawat Jibril ini akan diberikan ketenangan hati, dicintai oleh manusia, dan dimudahkan segala urusannya. Kiai Haji Ahmad Jauhari Umar dari Pasuruan berpesan, apabila kita memiliki cita-cita atau hajat yang ingin tercapai, maka perbanyaklah membaca sholawat Jibril ini. Adapun untuk mendapatkan keberkahan sholawat Jibril ini, silakan dibaca sebanyak 1000 kali atau 3333 kali. Bisa juga dibaca lebih banyak, yaitu sejumlah 7.000 kali atau 10.000 kali tiap hari. Atau bisa juga Anda baca sebanyak Anda mampu. Bahkan ada yang mengijazahkan sampai bilangan 15.000 kali dalam satu majelis. Hal yang perlu digarisbawahi dalam mengamalkan sholawat Jibril ini bukanlah jumlahnya, namun konsistensinya.
Jika Anda amalkan dengan istiqomah, maka manfaatnya akan lebih terasa daripada Anda baca dalam jumlah banyak, namun tidak istiqomah. Sekali lagi ingat, yang penting untuk amalan sholawat tiap hari adalah istiqomahnya.